हेलो देयर एंड वेलकम टू द डेली डॉन एडिटोरियल एनालिसिस। आज 15 अगस्त 2022 है और हम इसका आज के एडिटोरियल का ट्रांसलेशन और उसकी एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का टॉपिक है अ डिप्राइव्ड सोसाइटी। आज 15 अगस्त 2022 है। ये बेसिकली जेंडर डिस्पैरिटी पे है, जेंडर डिस्पैरिटी और सेक्सुअल वायलेंस पे, यानी ख़वातीन और बच्चों के साथ जो सेक्सुअल वायलेंस और हरेसमेंट होती है उस हवाले से है। और उस पे हमारी सोसाइटी का ओवरऑल जो एक रिस्पॉन्स है उस हवाले से ये दिया गया है। इसमें फैक्ट्स भी कुछ हैं और एनालिसिस भी ड्रॉ किया गया है, तो आइए इसको देखते हैं। इसके इंट्रो में उसने एक चीज़ जो ड्रॉ की है उसमें यह है कि आजकल जो मुल्क के अंदर हालात चल रहे हैं उसमें यह है कि पूरा मुल्क इन्वॉल्व है, अपना पार्टिसिपेशन कर रहा है कि जो फाइनेंशियल और जो फाइनेंशियल जो पॉलिटिकल मिसडीड्स हैं लीडर्स के, यानी करप्शन के हवाले से जो इमरान खान साहब की जो कैंपेन है उसमें पूरे मुल्क ने पार्टिसिपेट किया है। आइदर सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपने वॉइसेस उसके ज़रिए, फेसबुक, ट्विटर के ज़रिए पैगाम पहुंचा रहे हैं। तो लेकिन वो कह रहा है कि इसी तरह जो एक हमारा इशू है कि वुमेन के साथ जो ज़्यादती होती है और बच्चों के साथ जो ज़्यादती होती है उस हवाले से जो हमारी जो आवाम है वो उस तरह गम व गुस्से का इजहार नहीं करती जिस तरह जो मटेरियल चीज़ें हैं या पॉलिटिकल जो मिसडीड्स हैं, करप्शन है लीडर्स की, उसके हवाले से जिस तरह बात कर रही है। तो इन्होंने ये भी सजेशन दी है कि हमारी जो कौम है उसको एज अ नेशन के तो नेशन इस इशू को रेज करना चाहिए ताकि ये जो एक मेनेंस है इसको ख़त्म होना चाहिए। इसमें बेसिकली एक रिपोर्ट आई है, दो एनजीओज ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की है। उसमें उन्होंने ये बताया कि टोटल 108 बच्चे और 85 विमेन जो है उनको रेप किया गया है सिर्फ और सिर्फ जुलाई के महीने में। और जिसमें से इसका प्रोविंशियल वाइज डेटा दिया गया है। 108 बच्चे जिनको सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया, उसमें से 42 पंजाब में थे केसेस, 32 केपीके में, 21 सिंध में। तो ये 3 सूबों में रिपोर्ट हुए हैं चिल्ड्रन के साथ सेक्सुअल अब्यूज़, जो कि टोटल 108 बनते हैं। और इसके साथ साथ जो विमेन हैं उसको जो सेक्सुअल वायलेंस का सामना हुआ है उसका ब्रेक थ्रू ये है कि 47 जो हैं वो पंजाब में रिपोर्ट हुए हैं, 16 फ्रॉम सिंध, 11 फ्रॉम केपी, 10 फ्रॉम इस्लामाबाद और एक जो है वो बलूचिस्तान में केस रिपोर्ट हुआ है। बड़ी हॉरिफिक सिचुएशन है। देखें, बलूचिस्तान पंजाब जो है सबसे डेवलप्ड और सबसे पॉपुलस सूबा है, लेकिन उसमें फिर भी इस तरह के जो इश्यूज हैं, इस तरह के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये ओवरऑल ये जिस्ट है इसकी कि इस रिपोर्ट को उन्होंने ये डेटा दिया है जो जुलाई का है, जुलाई 2022 का। आगे चल के जो राइटर है वो एक डिस्पैरिटी बता रहा है कि जितने केसेस बताए गए हैं, रिपोर्ट हुए एक्चुअल केसेस, उनके अंदर जो है डिस्पैरिटी, एक्चुअल केसेस ज़्यादा हैं और जो रिपोर्टेड केसेस हैं वो बिल्कुल कम है। उसमें वो एक रेफरेंस देते हैं कि एफआईआई का एक ऑफिशियल था, वो कराची में बात कर रहा था एक इवेंट में। उसने कहा कि 2 मिलियन यानी 20 लाख तस्वीर जो है सेक्सुअल, चाइल्ड सेक्सुअल्स की वो अपलोड हुई थी 2021 में पूरे मुल्क में। 2 लाख, 20 लाख जो हैं, 20 लाख तस्वीरें, 2 मिलियंस, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, 343 केसेस ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज वर रिपोर्टेड। सिर्फ और सिर्फ 343 केसेस रिपोर्ट हुए थे 20 लाख में से 343 केसेस। तो ये एक बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है जो कि ओरिजिनल केसेस में और रिपोर्टेड केसेस में। तो उसकी वजह भी बता रहा है कि ये डिस्पैरिटी क्यों है। उसकी वजह यह है कि एक तो मिसगाइडेड सेंस होता है हमें शेम का, कि हम समझते हैं कि हमारी जो है, अगर हम इस चीज़ को रिपोर्ट करेंगे तो हम बदनाम हो जाएंगे। उसकी वजह से जो है विक्टिम खामोश हो जाता है और उसकी वजह से उसकी डिग्निटी वगैरह रोब हो जाएगी, उसका पीस ऑफ माइंड और सेंस ऑफ सिक्योरिटी उसको होती है। इन वजहों से भी वो रिपोर्ट नहीं करता और इसकी वजह से जो परपेट्रेटर्स हैं, मुजरिम हैं, वो भी बच जाते हैं और उनको भी सज़ा
نہیں ہوتی. تو یہ اوورال ایک اس کا بریف جو انالیسس تھا، یہ چیزیں امپورٹنٹ تھیں. اب جو ہے ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں گے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں تو آپ یہاں سے آگے ویڈیو اسکپ کر سکتے ہیں. تو آئیے شروع کرتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن. ٹرانسلیشن جو ہے وہ ورڈ بائی ورڈ نہیں ہوگی بلکہ محاورتاً ہوگی. اس کا if the extent of sexual violence against women and children is any measure of a society's moral degradation, then survey of national newspapers is enough to send chills down one's spine. کہہ رہے کہ اگر کسی معاشرے کو ناپنے کا پیمانہ، یعنی معاشرے کی اخلاقیات کو ناپنے کا پیمانہ عورتوں اور بچوں کے خلاف سیکشول وائلنس ہوتا، تو جو سروے آتے ہیں اخباروں میں وہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے یا ہمیں ڈرانے کے لیے کافی ہیں. Their pages on a daily basis carry accounts about sexual violence against these segment of the populace. ہر روز کوئی نہ کوئی خبر آتی ہے سیکشول وائلنس کی ان کے خلاف، یعنی بچوں اور عورتوں کے خلاف. However, the most consistent public outrage is often not about the above mentioned issues but related to real or perceived financial political misdeeds of the leader. لیکن کہہ رہا ہے کہ عوام جس چیز پر غم و غصے کا اظہار کر رہی ہے وہ یہ بچوں اور عورتوں کے ساتھ زیادتی کے کیسز نہیں بلکہ فائنینشیل اور پولیٹیکل مس ڈیڈز، ہمارے لیڈرز یعنی ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کے کرپشن اور سیاسی جو ان کی خامیاں ہیں ان پہ بات چیت کر رہے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس پہ سوسائٹی بات کرتی. According to monthly report compiled by two NGOs, as many as 108 children and 85 women were raped across the country in month of July alone. دو این جی اوز کی رپورٹ کے مطابق 108 بچے اور 85 ویمن کو جو ہے ریپ کیا گیا جولائی کے مہینے میں. What is striking is that majority of the incidents of sexual violence have been recorded in Punjab, the most populous but also the most developed province of the country. کہہ رہے جو سب سے زیادہ جو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں وہ پنجاب میں ہوئے ہیں، جو کہ سب سے زیادہ ڈیولپ ہے اور سب سے زیادہ آبادی والا صوبہ بھی ہے، اور یہ ایک حیران کرنے والی بات ہے. Out of 108 children who were sexually abused, 42 were in Punjab, 32 in KPK, 21 in Sindh. 108 بچے جن کو سیکشولی ابیوز کیا گیا اس میں 42 پنجاب میں رپورٹ ہوئے ہیں، 32 خیبر پختونخوا میں اور 21 سندھ میں. اسی طرح similarly among the women who were subjected to sexual violence, 47 were from Punjab, 16 from Sindh and 11 from KP, 10 from Islamabad and 1 from Balochistan. اور عورتوں کو جن کو سبجیکٹ ہوئی ہیں سیکشول وائلنس کی اس میں 47 جو ہیں وہ پنجاب سے رپورٹ ہوئی ہیں، 16 سندھ سے، 11 کے پی کے سے، 10 اسلام آباد سے اور 1 بلوچستان سے. Though these numbers might seem low to some, they constitute only the reported case, the proverbial tip of the iceberg. کہہ رہے کہ جو اوریجنل کیسز ہیں اور جو رپورٹ ہوئے ہیں اس میں یہ ٹپ آف آئس برگ ہے، یعنی کہ وہ بہت زیادہ ہیں اور یہ بہت کم ہے. Last month, a top FIA official speaking at an event in Karachi said that while 2 million images of child sexual abuse were uploaded in the country, FIA کے آفیشل نے بتایا کہ پچھلے سال 2 ملین تصویریں جو ہیں سیکشول ابیوز کی اپلوڈ ہوئی تھی پورے ملک میں، جبکہ only 343 cases of child abuse sexual abuse were reported over the 5 years. اور جبکہ پچھلے 5 سالوں میں صرف اور صرف 343 کیسز جو ہیں چائلڈ سیکشول ابیوز کے وہ رپورٹ ہوئے ہیں. اب دیکھیں ایک طرف 2 لاکھ ایک سال میں تصویر، 20 لاکھ ایک سال میں تصویریں اپلوڈ ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف 5 سالوں میں صرف اور صرف 343 کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. تو یہ ایک ڈسپیرٹی ہے. What is it that prevents our society from expressing the same moral outrage at these reprehensible acts that they would at someone who steals material possessions? کہہ رہے کہ ہماری معاشرے کو کیا چیز روک رہی ہے کہ وہ ان چیزوں پہ بھی بات کرے، اخلاقیات مورلی گرے ہوئے ایکٹس پہ، جیسے کہ وہ مٹیریل پوزیشن یعنی کرپشن وغیرہ پہ بات کرتے ہیں. The misguided sense of shame which tends to silence the victim after they have been robbed of their dignity, peace of mind and sense of security is also what makes perpetrators of these crimes act with impunity.
لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی عزت خراب ہو جائے گی، ان کا دماغی جو وہ پیس آف مائنڈ خراب ہو جائے گا، اور ان کو سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، جو پرپیٹیٹرز یعنی جو مجرم ہوتے ہیں وہ ان کو تھریٹ کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی یہ رپورٹس کم آتی ہیں۔ It is about our time to our state and society collectively decide to shun and shame those guilty of such crimes instead of tolerating and justifying such behaviors۔ کہہ رہے اب یہ وقت آ چکا ہے کہ ہم ایکشن لیں اور بات کریں، بدنام کریں ان لوگوں کو جو اس طرح کے کرائمز کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم برداشت کریں اور جسٹیفائی کریں اس بیہیویئر کو کہ یہ تو ایک نارمل کیس ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔